So guys, mandodrawing na kami. Part 4 pa rin to. Oo. Natapos na agad. Ang bilis. Ay, wait lang pala, may ginagawa. Ito na. Doon. Pinsan, yan naman tong ballpen mo. Hindi ata gumagana to eh. Paalis-alis yung kung saan ka sumusulat eh. Sira na ang ballpen mo. Yung ballpen. Ano to? Hindi. Yan. Ready. Sana. Labulan na yun. Tapos, madedenan niya. Lawan na. Lawan na. Oh. Lawan na. Ganun pala. Lalabulan niya. Malapit na agad matapos. Bis. Message sa panalim. Alim na kakampi Wow, ito yung pangalan ko. Guys. Yan. Okay na. Tapos guys, hindi ko makanikan. Huwag mo sulatan. Magnet. Dan. Hey guys, hanggang dito na lang. Bye-bye.